Hai Sarah, saya Fitri from Perak, Ipoh Malay, Talak Sombong. Apa khabar Sarah? Okay, saya ada dua soalan untuk Sarah. Yang pertama, Sarah lahir di Johor. Semasa dalam permainan ada main bola, ada tak dapat tawaran dari pasukan Johor atau ada keinginan untuk bermain dengan pasukan Johor? Yang kedua, sewaktu bermain dengan pasukan Perak, partner dengan Khalid, kita punya striker, 25, ada tak momen atau situasi yang Sarah paling ingat, yang paling Sarah tak puas hati ataupun paling tak setuju dengan Khalid sewaktu permainan lah. Okay, itu saja soalan saya. So, I hope you success in your coaching. Good luck bro. Okay. Hai Fitri, memang saya dilahirkan di Johor, tapi dilahir di Johor, dibesarkan semua dekat Ipoh, so tak ada peluang lah untuk mewakili Johor. Uh, saya tak dapat offer pun daripada Johor. So kalau sekarang memang saya akan pergi sebab bukan untuk wang saja, sebab seorang klub pada masa ini sebuah klub yang canggih dengan mission and vision. So saya rasa setiap pemain bola sepak Malaysia pada kini ini nak bermain untuk Johor FC. Soalan kedua kali itu panas tu. Tak adalah seberapa kontroversi dengan Khalid. Kita tak berlaku. Tapi dalam masa dekat Padang tu, suasana tegang, suasana stress, itu memang ada. Maki-maki tu normal. Sebab kita ni as a professional player, masing-masing ada tanggungjawab untuk menjayakan pasukan Perak ataupun kebangsaan. So saya rasa tak adalah seberapa yang tak boleh ingat. Tapi biasa kena maki, I maki Khalid maki saya. Tu normal, kita terima dalam padang itu sebab tu memang walaupun tak kata-kata lucah boleh keluar, tapi tak adalah sampai kita terbawa-bawa keluar padang kita kawan rapat. So saya rasa dia faham, kita faham tanggungjawab, so tak ada masalah dengan kontroversi soalan itu. Tapi soalan baik. Thank you Fitri. Selamat sejahtera. Saya ingin bertanya pengalaman manis sepanjang karier dan jaringan yang tak dapat dilupakan sepanjang bermain bola sepak. Sekian. Terima kasih. Hai Rafi, terima kasih pada soalan anda. Soalan yang membuatkan saya happy. Soalan yang sweet memory. Itu adalah satu sweet kepada saya, sweet kepada pasukan Perak, sweet kepada peminat-peminat saya. So satu memory yang indah adalah pada tahun 1998, iaitu Piala Malaysia Final di venue baru. Masa tu first time main di Bukit Jalil. Saya rasa gol yang soalan kedua tu termasuk ini, gol yang pertama di Stadium Bukit Jalil adalah gol kita. So, saya rasa saya cukup bangga dan bertuah kerana menjaringkan gol tersebut dan membantui Perak time itu. So saya ada 4 peristiwa yang tak boleh lupakan pada perlawanan yang sama. First, kita score dalam first Bukit Jalil. Second, kita dapat man of the match final tu. Third, of course, Perak champion. And fourth, selepas tu saya dapat call up daripada for national team. Masa tu saya umur 19 tahun, tak salah saya, mewakili pasukan negara. So satu peristiwa yang tak boleh lupakan. Malam tu saya tak boleh lupakan langsung sampai sekarang. So sampai sekarang berulang masa naik tu, peristiwa yang tak boleh lupakan adalah peristiwa di Kap Kejalin. Thank you Rafi. Saya Haris daripada Perak. Saya ada 2 soalan. Soalan pertama, dalam banyak-banyak international goal yang Visar Wenan telah jaringkan, yang manakah satu yang paling tidak akan dilupakan? Dan soalan kedua, apakah perasaan Sarah Wenan berkenaan dengan gelaran The Flying Silverman? Okay, terima kasih. Hai Haris. Gol pertama dalam international
Saya rasa saya banyak skor di international level seperti lawan dengan Arsenal, Thailand, Indonesia. Banyak lagi saya tak ingat lagi, Australia, tapi yang tak boleh lupakan adalah time 98. Masa tu saya first time di call up untuk national team. Kita ke Dubai. Masa tu Coach Haji Rahman, kita Piala Jemputan dekat Dubai. Saya rasa game tak rasmi, saya tak silap, tapi kita main dengan UAE. First time I jarum JC Malaysia. I masuk sebagai pemain gantian. I dapat bola daripada I think B Rajiningan daripada daripada defender tengah. Dia bagi belakang defend, I run, I beat the goalkeeper and then score. So dengan 2 touch je saya score untuk Malaysia. So saya rasa satu jaringan yang saya sekarang tak boleh lupakan. Hopefully saya dapat video itu untuk men-sharekan Piala Jemputan di UAE. So itulah adalah gol pertama, selalu adalah gol istimewa untuk Malaysia. So saya rasa gol adalah gol itu yang saya tak boleh lupa. Soalan kedua, Haris, kenapa saya dapat gelaran The Silver Flyer Man? So the Flying Silver Man. Saya rasa satu anugerah yang bangga. Saya rasa mungkin saya pun tak tahu, mungkin saya punya style lepas saya menjaringkan gol, saya akan buka tangan macam tu, saya lari dekat tepi padan tu. Mungkin daripada situ salah satu jurnalis tulis artikel saya. Selepas itu semua peminat terlekat dalam bibir dan hati saya. So saya rasa satu nickname yang cukup bangga dengan saya. So saya rasa saya gembira dengan nama itu. Thank you. Soalan saya, boleh Sarah namakan 4 pemain ketika era Sarah yang Sarah akan pilih untuk Team 5 aside Sarah? Terima kasih. Hai Azri, soalan yang interesting. Kalau kita main futsal ataupun 5 aside, dalam era kita mungkin kita main diamond style. So saya akan letakkan defender. Masa tu saya selalu ingat siapa yang saya first time main untuk Malaysia. Saya bermain dengan captain masa tu, B Rajinigan. So saya pilih dia as a defender. So sebelah kiri, of course saya nak main. Sebelah kanan, I pilih Ahmad Syarul, seorang pemain midfield yang begitu rajin. I nak tengah-tengah tu, I nak letak Azrul. Tapi kalau area saya nak letak Azrul. Tapi dream saya nak main dengan Aziz Abu Hanifah. Saya tak tahu, you boleh pilih. Tapi saya kalau you nak cakap the best player 5, I think I put Azizul. Kalau tak ada, kita buat Azrul Amri Burhan. Of course, atas Khalid Jambus. So saya rasa not bad that team. So maybe kita kena pergi kot satu tournament macam tu. So I rasa yang samanya 5 terbaik. 1, 2, 3, 4, 5, yes. So saya rasa Birajinigan, kiri Saravanan, kanan Azrul. Kalau Azizul, saya namakan Azizul ataupun Azizul Abu Hanifah. Atas KJ, Khalid Jamrus. Thank you. Azri. Hai Sarah. Bagi saya, anda adalah pemain yang prolific dan versatile di atas padang ketika beraksi. Terutamanya, anda beraksi dengan baik bersama pasukan Perak dan menjulang nama anda yang lebih tinggi. Anda juga pernah mengalami situasi ketika liga domestik kita bertukar peralihan apabila menggunakan khidmat pemain import daripada dan tidak menggunakan pemain import. Situasi ini, pendapat anda, adakah ia membantu penggunaan pemain import meningkatkan prestasi diri anda ketika itu ataupun pemain-pemain sekarang maupun dahulu? Okey, daripada situ, melalui situasi sekarang, kebanyakannya pemain import yang terbaik boleh beraksi untuk negara setelah dinaturalisasikan sebagai pemain. Apa pendapat anda?
Hai Nizam, thank you for your soalan, soalan yang bernas, soalan yang susah nak jawab, soalan dinanti-nantikan ramai. So saya rasa sebagai pemain import, yes, pemain import penting kepada pasukan. Sebelum pemain import tu yang kena pilih tu kita coach dengan management kena mainkan peranan penting. Apa yang pengalaman saya berlaku dekat Perak dengan kebangsaan, dengan tim Pahang. So saya rasa pemain import daripada experience saya, pengalaman saya, pemain import membantu meningkatkan prestasi saya sebab kita kena fight dengan dia orang. So salah satu saya dengan Khalid, salah satu kena dekat bench sebab import player kena main. So masa tu saingan sengit siapa nak main di atas. So untuk pasukan berbantu sebab dia punya level tahap yang sama. For example, Khalid keluar, saya masuk, tahap dia sama, ataupun pemain tu keluar, saya masuk. So impact dia tu yang memang bagus. Tapi untuk pemain lokal macam saya ni, kekurangan minute, itu yang disadvantage. Tapi kita ambil yang positif, membantu pasukan. So saya rasa kita kena fight. Macam saya cakap tadi, saya banyak belajar daripada player import seperti Lazul Rapasi, Bacin Butia, Kita Manju, so banyak lagi. Cara pemakanan dia orang, komitmen dalam training, dalam game. So saya rasa kita kena ambil positif. So saya rasa membantu. Tapi yang penting adalah management dengan coach kena pilih pemain import yang berkualiti, membantu pasukan, membantu player lain, dan membantu juga meningkatkan prestasi domestik football kita. Soalan kedua, neutralisasi kat skuad negara. Dalam jangka pendek memang bagus untuk kita ambil player yang daripada orang luar bagi kerakyatan Malaysia. So saya rasa satu transformasi yang bagus untuk, saya cakap, jangka masa yang pendek. Kerana ramai yang kenal nanti Malaysia tengah naik sebab football. So tapi jangan lupa kita kena proses daripada bawah, daripada akar umbi. Kita kena mencungkilkan bakat-bakat lokal kita seperti saya, Khalid Jamlus, banyak player yang handa-handa, Aziz Abu Hanifah. So kita, sebab kualiti lokal ada, tapi kita macam sekarang banyak ada akademi. So saya rasa daripada situlah kita meningkatkan prestasi ke tahap yang tertinggi. So saya rasa Malaysia sekarang ni tengah buat keputusan yang baik. Banyak akademi, banyak coach yang bertauliah. So sedikit sebanyak membantu untuk meningkatkan prestasi kebangsaan. Kita selalu ambil positif. Ada negatif, ada positif. Kita selalu ambil positif. So ada kebaikan. Memang ada kebaikan. Saya suka ambil positif sebab kita player lokal, saya sebagai saya pun komplain masa tu, saya main 10 minit je. Tapi awak kena kerja. Awak kena dapatkan tempat tu, kena berusaha. Jangan komplain saja, buktikan. Itu yang saya buktikan. Walaupun saya masuk 10 minit, saya akan score, saya akan bagi impact. Itu yang sampai sekarang pemain Perak ataupun kebangsaan masih ingat kita. So of course saya frustasi sebab saya tak boleh main full game. Tapi you have to fight for your position. So jangan bagi reason yang tidak mensabar, coach tak suka saya, ni lah, tu lah. So saya rasa sebagai pemain profesional, you kena adapt. Kalau tim tu tak ada, kita pergi tim lain untuk mendapatkan time playing and all that. So I rasa pemain import yang neutralisasi ni membantu, tapi yang jangka masa yang pendek. So saya rasa pembangunan kita memainkan peranan untuk memajukan pasukan bola sepak negara kita. Thank you so much. I love you guys.